بسم الله الرحمن الرحيم. نواصلوا الكوريكسيون ديال لا سيري ديال لي زيكزيرسيس متعلقين بالدرس ديال فيكتور اي ترانزلاسيون متجهات الازاحه. دونك شفنا ليكزيرسيس 1 و 2 و 3 وشفنا ليكزيرسيس 4. دونك في هذا لا فيديو غادي ناخذوا الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 5. Exercice 5. ABCD un parallélogramme de centre I tel que les deux droites AC et BC sont perpendiculaires. Soit T la translation qui transforme C en I. Donc, la figure d'Yelna. Donc, déjà, on a la figure. Voilà. Donc, la translation transforme C en I. Donc, c'est le vecteur CI. Construire E l'image de B par la translation T. Donc, pour construire ce point E. Donc, ce que signifie cette phrase, la phrase E l'image de B par la translation T signifie qu'on a l'égalité entre ces deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est le vecteur CI, le vecteur de translation, et le deuxième vecteur, et pas IC, hein, deuxième vecteur, c'est, on a B, c'est le point, mais E, c'est l'image. Donc E, c'est l'image, c'est-à-dire le vecteur de la il y a le vecteur BE et pas EB. Le point est après le point l'origine et E c'est l'extrémité, l'image. Donc l'image toujours il y a l'extrémité. Donc et cette égalité signifie qu'on va tracer un parallélogramme noté CIEB, c'est-à-dire de côté CI et de deuxième côté CB. Donc à partir de ces deux côtés CI et CB, on va construire un parallélogramme. Voilà, et le quatrième point, c'est le point cherché, le point E, l'image de B. Donc on va rédiger la réponse. Donc la justification de construction, c'est-à-dire l'insha. Donc on construit E tel que C et EB soit un parallélogramme, voir la figure. Donc هذا بالنسبة للتعليل الإنشاء. نمشيو deuxième question. Déterminer l'image de I par la translation T, qui transforme toujours, bien sûr, C en I. Pour cela, on va chercher à déterminer une égalité entre le vecteur de translation CI et un vecteur d'origine I, et on cherche son extrémité. دونك شنو هي هذا ملي كنمشيو للشكل كنلاحظوا لو فيكتور سي اي. دونك شنو هي لو فيكتور بالملاحظه اللي كتبان لنا بانها متساويين سي لو فيكتور اي ا. مي بوركوا؟ باسكو اي c'est le milieu de AC, parce que I c'est le centre d'un parallélogramme, ou le centre d'un parallélogramme c'est le milieu de chaque diagonale. Donc يكون دائما المنتصف ديال القطرين. Alors on a CI égale à IA, le vecteur CI égale à IA, car I c'est le milieu de AC, donc toujours quand on a le milieu d'un segment, on a des égalités entre des vecteurs. Alors شنو كتعني ايضا هذه ليغاليتي؟ كيمكن لنا ان نترجموها باستعمال يعني النقطه والازاحه والمتجهه، يعني l'image et translation. Et cela signifie que IA c'est l'image de I. A c'est l'image de I par la translation qui transforme C en I. بالنسبة نمشيو الآن la question 3. Déterminer l'image de la droite BD par la translation T. تعرفوا على هذه la droite, c'est la droite passant par B et D, voilà. Et pour chercher l'image de la droite BD, on va déterminer l'image de deux points appartenant à cette droite. نحاول نبحثوا على واحد جوج نقط ونحدوا لهم اللي يكونوا عندنا l'image ديالهم. Donc on a l'image de B c'est E, mais l'image de D ما عندناش، ولكن لاحظنا مزيان عندنا l'image de I c'est A. كاين اللي كيرتكب الخطا ملي كيقول اسمع لا دروات بي دي، ماشي ضروري خصنا نقلب على ليماج ديال بي وليماج ديال دي، نو ماشي ضروري، المهم كيكفينا خصنا نلقاو دو بوين ابارت يعني ابارتيان سي دروات، ماشي ضروري يكونوا بنفس السميه. دونك نكتبوا الجواب. دونك pour la translation T on a l'image de B c'est E et l'image de I c'est le point A. Alors l'image de la droite passant par ces deux points I et B, c'est la droite passant par ces deux images EA. Voilà, donc c'est donc l'image de la droite IB. لحد الساعة باقي ما حنا بغينا BD، ولكن la droite IB c'est la même que la droite DB sont confondus.
دونك غادي غير نجي هنا دونك علاش ما درناش اي بي ما درناش دي بي؟ غير باش نحترم لي دوني اللي كتبت في الاول. دونك شرنا هنا دي بوان اللي هما بي و اي، الوغ سي نقول لا دروات اي بي، ومن بعد ندير واحد الشونجمون على هاد لا نوتاسيون. دونك الان غادي نغي هاد اي بي نسميها دي بي باسكو دي ابارتيان على دروات، دي ابارتيان على دروات اي بي. فوالا، وفي نفس الوقت رسمنا لا دروات او ا واخا ما مطلوباش. نمشيو الان ليكزيرسيس الكيستيون 5. montrer que l'angle AIE mesure 90 degrés. Donc تعرفوا على هذا l'angle de sommet I. Le premier côté c'est A, le deuxième côté c'est IB. Voilà, donc l'angle ديالنا est de sommet I. Donc هذه هي l'angle. On va chercher cet angle. دونك اذا استحضرنا القاعده اللي كتكلم على لا ريغل اللي كتكلم على لي فيكتور، كنلقاو بان لا ترانسلاسيون conserve les mesures des angles. C'est-à-dire l'image d'un angle c'est un angle et ces deux angles sont de même mesure. دونك هنا غادي نمشي نحاول نقلب باش نطبق هذه القاعده. دونك هذه غادي غادي نفكر بان هذه سي ليماج دان انغل. Donc on va chercher un angle tel que l'image de cet angle, c'est l'angle AIA. AIE, pardon. Donc là, c'est-à-dire on va chercher les images de 3 points. Donc là, pour la translation T, on a l'image de B, c'est E, l'image de I, c'est A, et l'image de C, c'est I, parce que la translation transforme C en I. Alors l'image de cet angle, c'est l'image de cet angle de sommet I. C'est-à-dire ces deux angles sont égaux. Voilà, alors l'angle BCI égale l'angle EIA. Et puisque BCI c'est 90 degrés, alors EIA égale à 90 degrés. Voilà بالنسبة لهذا l'exercice.